अरक्षित को दैव साहा। हाँ आज्ञा, एमती एक स्टोरी आम कहवाई चाहूँ जे छत्रपुर उपखंड चिकित्सालय जड़े रोगी रही बापा माँ आगे जगी बसी जड़े पुओ एवं असहाय गोटे पटे अभाव अनटन भितर चलुला बेले एवं ए चित्र हूँ से रोगग्रस्त अवस्था रही माँ शोई गोटे बेड्रे एवं बापा गोटे बेड्रे रही जगी रही पुओ एवं ये हूँ छत्रपुर ब्लॉक अंतर्गत चिकलखंडी ग्राम पंचायत पुराना पाटना ग्राम दृश्य रही गोटे परिवार जो रही आमर शेड्यूल कास्ट परिवार टी रही हरिजन परिवार टी रही से परिवार भितर दुईटी पुओ रही गोटे पुओर स्वल्प रोजगार रही अन्य पुओटी रही सी भी कम रोजगार रही बापा माँ रोगग्रस्त रही ये छोटिया रोग नुह आज्ञा दुईटी माँ शଯ୍याशायी रही बापा और माँ रही आलोचना करवा घटनावली प्रथम सहित आलोचना करवा परवर्ती समय कौन होइछि एवं उपखंड चिकित्सालय से कौन सहायतार हाथ बढ़ाई आम आलोचना करवा। आपन नाम सर मो ना राम नायक सर। कौन कहबे आपन जेतबेले मां कौन करंदी आपन बापा मां वर्तमान स्थिति कौन रही एवं कौन प्रथमे कोठी सर मो छोटिया मोटी एमती गोल्डन बॉय है स्टेट रे जा यात्रा मेलन रे एमती ठिया है जा दी पैसा इनकम करे आ सेथिरे हमर एमती भाई जने अछन से भी कम रोजगार करन सेथिरे मो परिवार चले हमर सेमती किछि ये इनकम रो नाही तो बापा एपड़े ई रोग रे एपड़े माँ भी दिजन जाको सर एमती अवस्था रे तो मो निरुपाय है गिरी सर ए सब कथा मो ये को जण घर अच्छी से सर सी बहुत पुराना है छात पूरा भांगी अवस्था गोटे आगा सर रूम गोटे रूम भितर परिवार भाई कथा कहउछोंदी भाउजो कथा कहउछोंदी मां बाबा कथा कहउछोंदी। हां सर एबे किछि ये करिके ताको भाई टिके ये करियो हम सुनिया को कहउछु आपण लेटिन घरे सुउछोंदी। हां सर सत कथा सर सर गोटे रूम बाबा बो सेड सोचने चलिया पचल असुविधा होची भाई तो बाहला परे सी ता स्त्री पिला को धरे गिरी स्त्री तार अलग जगह रहला तो मो पे असुविधा हो 4-5 दिन तोर घटना कोन थिला कोन रोग रे कोन हठात घटिला जा फले आपण बाबा बो को मो आंको बो को 7-8 दिन बड़ मेडिकल एमकेसीजी नहीं थिले तापर बाबा को भी नहीं जी तो दिजन जाकर जहां सब माने देह खराब जो लिवर किडनी जा सब हेची तेजा सब कहला पर आमे माने किछि आ बाटो किछि नथिला कार्ड अछि कि आज्ञा सर कार्ड अछि देखलेनी जदी कार्ड रे थिला सर आमे से विषय एते आ किछि जाननो कोड किन देखेले किन कोन हबो तो मु मो द्वारा जहा सब चेष्टा कली जति जहार गवर्नमेंट मेडिकल रे जहा सब हेबा देखेली बरहमपुर रे न जॉइन करी आपण छत्रपुर रे काई जॉइन करछन सर बरहमपुर नहीं थिली मो सब जाको चेष्टा कली से सब सेडे हमको भले से ये भी देखिलेनी आ माने ये सब जा चेक कर साला पर से हमको ये डिस्चार्ज कर देले बाबा डिस्चार्ज कले आपन जदी परिस्थिति खराब होई छि मान कर हां सर डिस्चार्ज कले हमको देखिले आउ किछि हेई परियोनी एमति सब कोइगिरी से तांको डिस्चार्ज कर देथिले कि आपन पठेले कहले आंकर आउ किछि ये हेई परियोनी आउ माने लिवर पूरा बहुत खराब हो जायछि किडनी भी सेकंड स्टेज रे अछि मते मते जा कहले सर आउ आंको नै जानतो 15 दिन पर आउट डेरी आसंतु जहा रिपोर्ट हम देखो देखि को आ जो दिन बेसी हितिला पानी पेट रे जमी आइतिला तापर बहुत छटपट हला पर हम मेडिकल धरि जाइतिलु आईडी धरि आइतिलु सेडी भी धरि गलु हमें तापर आ से खाली पानी काट देले पानी काटी संगे संगे रखिले भी किछि नै तो घरु खाली माने पठे देले तापर हम रिक्वेस्ट करलो सर पेशेंट ए अवस्था रे कुआर जीवो सकाळ पंजे भी सर रोया पे हम को देनु परिस्थिति रे थिले कोन कथा कहि पड़थिले ना किछि ना सर हम समत बहुत कांदो बाबा करेगिरी थिलु आ माने आशा भी नथिला साइबडी साल को सब देखछन तापर सर आमे ये करिकी छत्रपुर ये कर धरी आस्ते आज्ञा छत्रपुर बांडला पर कोन छत्रपुर में देखिले सर देखिले एमती एमती कथा सेमती और ठीक अछि कोन करिया कहिरी से देखछन सर हमर केते दिन होला आपन छत्रपुर सर एबे 3 दिन हेलान सर एबे आज्ञा आपन मां जतबे किछि कथा कहि पारनथले वर्तमान कोन होई छि स्थिति सर से एबे कथा कहि पारछन सर माने जोड़ा आशा नथिला किछि भी एबे बहुत माने बहुत इंप्रूव हेछि रहिगिरी खाई पारछन तांगर फास्ट नळी भी लागिलान मु ताको निजे हाथ रे से नळी द्वारा साहाय्य माने देइ छै खाया पय आ परिश्रा परिश्रा माने से किछि पूरा बेहोश माने किछि ये नथिला हम तो पूरा आशा छाड़ देइतिलु किछि दिन रहला पर एबे तांगर सब जत्न नेबारो ठीक से उपखंड चिकित्सालय कोन चिकित्सा भलो होछि जे आपण अनुभव करछन आज्ञा सर किमिति जहाड़ा दरकार सर पेशेंट को जहा दरकार सेटा जदि मिलिबो सर से नियाति भाबरे भलो हे पारियो तार माने निज लोक हले जेंति केयर नउचंती मु जहा सब देखिल सर एडे से जगह ठारू मते एडा भलो लागि सर आ मु खुशी रे भी कहू सर एडा बहुत भलो आ मम्मी एबे बहुत ठीक अछनी मु निजे
ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେଇକି ମୁଁ କହୁଛି ବହୁତ ଭଲ ମତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସାର୍। ଆପଣଙ୍କ ମା ଧୀରେ ଧୀରେ ରିକଭରି ଆଜ୍ଞା ହେଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଆଶା ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ସାର୍, ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଅଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚିବେନି, ସେତେବେଳେ ଧୀରେ ରିକଭରି ହେବାଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଅନୁଭବ ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସାର୍। ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲି, ସାର୍ ବି ଆସିଥିଲେ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସି ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନର୍ସ ଫର୍ସ ସବୁ ଆସି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହୁଁ। ଆଉ ସାର୍ ନିଜେ ଆସି ଦେଖିଲେ, ମମି ଦେଲେ ଆଜି କଥା ହେଲେ, ମମି ଖୁସି ହେଲେ, ହସିଲେ, ବିସ୍କେଟ ବି ଏବେ ମାଗିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ସେ ପୁରା ଶୋଇ ପଡିଥିଲେ, ଡାକିଲେ ଶୁଣୁନଥିଲେ, ଲୋକ ଚିହ୍ନି ପାରି ନିଜେ କହୁଥିଲେ ହୁଁ। ଆପଣ ଚାହେଁ ଯଦି ମମି କଥା ହେଇପାରିବେ, ସେ କହିବେ ବି କିଛି କହିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମା? ହଁ ହଁ। ଆଗେ କଥା କହିପାରୁଥିଲ, ନା। ଏବେ କଥା କହିପାରୁଛ ନା? ହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାଟି ଥିଲା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଯୁବକଟି ରହିଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ବୟ, ଆଉ ଯୋଉ ଗୋଲ୍ଡେନ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ବୟ ଭାବରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ଯାନି ଯାତ୍ରାରେ, ଏବଂ ସେ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ମା ବାପା ରହିଛନ୍ତି ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ଏ ମେଡିକାଲର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ଏଇଠି ବାପା ମା ଶୋଇଛନ୍ତି ଏ ଶଯ୍ୟାରେ ଏବଂ ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ଜଗିଛନ୍ତି। ଆମେ এই ଘଟଣାକୁ ଆଜି ନ୍ୟୁଜର ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆମର ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଏମକେସିଜି ହାତ ଭରେଇ ଦେଇଛି ଯେ ଇଏ ସିରିୟସ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ, ସାହା ଭରସା ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଅଟି ଏବଂ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଛତ୍ରପୁର ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଛି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଛତ୍ରପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଅଣାଗଲା, ଯାହାର ଜୀବନ ନଥିଲା ତାକୁ ଏ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ଜଏନ୍ କରାଗଲା। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ସହଯୋଗୀକୁ କହିବି ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଅଣାଯାଇଛି, ନିଜେ ପୁଅ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଛତ୍ରପୁର ମେଡିକାଲକୁ ଅଣାଗଲା, ଡକ୍ଟର ମାନେ 2 ଟାଇମ୍ ଆସନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି, ନର୍ସ ମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଠାର ବାତାବରଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରରେ ମୋ ମା ଫେରି ଆସିଛି। ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ମେଡିକାଲକୁ ଯାଉଥିଲି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଆଶା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଛତ୍ରପୁର ମେଡିକାଲକୁ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ମୋର ଆଶା ଫେରିଛି, ମୋ ମା ଆଜି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା এই ଯୋଉ ଛତ୍ରପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶଂସାର କଥା ଆସୁଛି, ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଲୋକଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଛତ୍ରପୁର ମେଡିକାଲଟି ଏବଂ ଅନେକ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ଅଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆଜି ଖୁସିର କଥା ହେଉଛି ଯେ ପୁଅଟି ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ଏଇ ମେଡିକାଲକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋର ମାକୁ ଫେରି ପାଇଛି ଆଉ ମୋ ମା ଧୀରେ ଧୀରେ ରିକଭରି ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା এই ଛତ୍ରପୁର ମେଡିକାଲର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଯେତେବେଳେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କଣ ଥିଲା ଏ ଘଟଣାଟା। ସାର୍, ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀଟି ଆସିଛି ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଡାକ୍ତର ନାହିଁ, କେତେବେଳେ କଣ କହୁଥିବା ତ ନେଗେଟିଭ ବାହାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ନିଜେ ପୁଅ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଯେ ମୋ ମା ରିକଭରି ହେଉଛି, କଣ ତାର ରହିଥିଲା ସାର୍? एक्चुअली ଆମର जो सब डिविजन हॉस्पिटल छतरपुर हम 24 घंटा इंटू 7 डेज निरंतर हम डाक्तर सेवा जगे दउछन्ते। डाक्तर अभाव अच्छे कि हम लोक मान को जणाऊँ डाक्तर अभाव अच्छे, निरंतर सेवा जगे देछु। ए जो केस आसला हठात अनकॉन्शियस कोमा स्टेज रे आसला, चेता नथिला, आमे बहुत प्रोग्नोसिस बहुत खराब थिला, किंतु आमे एको गोटे जिद्दी हिसाब रे हम जॉइन करलु। लक्ष्य थिला एको आमे बंचेबु, आम जी इनफ्रास्ट्रक्चर जी आम डाक्तर अच्छा से लगी पड़ेलु। आज खुशी कथा सी बर्तमान कहूँ कथबार्ता खाद्य खावा स्टार्ट कला। आ के दिन पर आम डिस्चार्ज करूँ। आउ जन लोक स्वामी अच्छा किसी प्रोब्लेम अच्छी से आम कनसल्ट कर सर्जरी स्पेशलिस्ट आ कौटी भल चिकित्सा हो देखुचु। आम मैनेज कलापर रिफर करूँ रेड क्रॉस रु मत किसी साहाय्य मिली से आम चेष्टा करूँ एमती सब रोगी आम हॉस्पिटल के निराश हो न जातु। बहुत केस आमर से किसी जोड़ा किसी क्रिटिकल कंडीशन अच्छे रिफर कर स्वल्प संख्यक डाक्तर नर्सिंग अफिसर अच्छा धरी आम कम कर। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ କିଛି ଦିନ ମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରିଥିଲା 70% ରୋଗୀକୁ ଏଠାରେ ରେଫର କରାଯାଉଛି। ସାର୍, କଣ ଏହା ସତ? यहाँ भित्तिहीन, किंतु आम एति रिफर करनु जेकोसी माने 2-3% कि 4% रिफर कर तार किसी कारण थाए। आम मूल लक्ष्य थाए आम रोगीटा को बचाइबू, सी रिफर हो कि बचिक आसू घर को। से किसी जिनस आम जो डाक्तर माने जदि भावते तो यहाँ जब आम हायर सेंटर जीव हायर इन्वेस्टिगेशन दरकार जोड़ा ये हो पारे आम पठाऊ आम रोगी मैंने भल होती से आमको फिडबैक सर आप ठीक समय पठे आम रोगी बचीगला। निश्चय भाव में देखुले ये हूँ सुपरिटेडेट महोदय रही उपखंड चिकित्सालय। तो आम ये न्यूज को प्रसारण आज करूँ आ रोगीर गोटे वेदना को शुणापी आम आसीलु मेडिकल को। रोगीर जो अभिभावक रही पुओ रही सी मत एमबीसी टीवी को फोन करते आसतु टे जिते आमर अभाव थिला आम जो असुविधार सम्मुखीन होइतिलु आपन को आम निवेदन करूँ आते आम माँ रिकवरी होती अत्यंत खुशी रही आपड़ टे आसतु मुझे मोर मतामत देवी। तो आम काल विलंब नक छत्रपुर मेडिकल को आसीलु
ଏବଂ ତାଙ୍କ ମା ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ବାପା ମଧ୍ୟ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର ଚିକଲଖଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତର ପୁରୁଣା ପାଟନାର ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଳ୍ପ ରୋଜଗାର ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ପରିବାର ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମା ରୋଗୀ, ବାପା ରୋଗୀ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସିରିୟସ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡକ୍ଟରମାନେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କହିଥିଲେ ଘରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ରିକଭରି ଚାନ୍ସେସ୍ କମ୍ ରହିଛି, ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଆଉଥରେ ନେଇକି ଆସିବେ। ଯେତେବେଳେ ପୁଅଟି ତା ମାଆକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ବସିଛି ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିଛି ମୁଁ ଆଉ ଘରକୁ ନେବିନି, କାରଣ ମୋ ଘରର ଅଭାବ ରହିଛି, ନା ପରିବାରରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଘରଟିଏ ଅଛି, ନା ମୋର ଅଭାବ ଅନଟନରେ ମୋ ମାଆକୁ ବଞ୍ଚେଇବି କୋଉଠି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ତାକୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟ ବାଟ ପାଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଛତ୍ରପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ହାତ ବଢେଇଥିଲା, କାରଣ ଆମର ଲୋକାଲ ଏରିଆର ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ତାକୁ ଜଏନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଡକ୍ଟର ଟିମ୍ ସେମାନେ ସସାହସ କରିଥିଲେ ଯେ ମେଡିକାଲକୁ ଏ ରୋଗୀକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେତିକି ଅନେକ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିପାରିବ ଏବଂ ସେହା ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା। ଏବେ 3 ଦିନ ହେଲା ତାକୁ ମେଡିକାଲରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନର୍ସ ମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ଉଦ୍ୟମ କଲା ପରେ ଆଜି ଗତକାଲି ରାତିଠାରୁ ତା ମାଟି କଥା କହିବାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କଣ ହବ ସେଇ ତ ଭବିଷ୍ୟତ କହିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇ ପଡିଛି ପୁଅଟି। ସ୍ୱଳ୍ପ ରୋଜଗାରରେ ବାପା ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା, ବାପା ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିଜକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲା, ବାପା ରହିଛନ୍ତି ରାଇଟ ସାଇଡରେ, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ମା ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେ ମୁଁ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ମୋ ଏରିଆର ମେଡିକାଲରେ ଯୋଉ ଆଶା ରହିଥିଲା ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଆଜି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମତାମତ ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ମା ରିକଭରି ହେଇଛି ଆଉ ଡକ୍ଟର ମାନେ ନର୍ସ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିରେ ଏଠାରେ ଚିକିତ୍ସା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ମାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ମା ଆଜି ଖାଉଛି ଆଉ ମୋ ମା ଆଜି 2 ପଦ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇପାରୁଛି। ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ଆଉ ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କର ଏ ସମବେଦନା ଆମ ପ୍ରତି ଯୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ସେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବୋଧେ ମୋ ମା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରେ ମୋ ମା ଫେରି ପାରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦେଖିବା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରିବୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରିବୁ ଯେ এই গরিব পরিবারর যে রয়েছে সহায়তা রাশি কথা চিন্তা করতু। সরকারଙ୍କ তরফରୁ যদি কୌଣସି সহায়তা রয়েছে বদান্য ব্যক্তি কথা বিধায়ক মোদীଙ୍କୁ আমি চেষ্টা করুଛୁ নিবেদন করুଛୁ তাଙ୍କ ପରିବାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ରେଡ କ୍ରସ ଫଣ୍ଡରୁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହାତ ବଢେଇଛି 30,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯିବାକୁ ଘରଟିଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ପୁଅ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦଉଥିଲା ସେ ଲେଟିନ ଘରେ ଶୋଇଛି କାରଣ ଘରର ଅଭାବ ରହିଛି, ବଡ ଭାଇଟି ରହୁଛି ଭାଉଜଙ୍କୁ ନେଇ ଏବଂ ଘର ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସେ ଲେଟିନ ରୁମରେ ଶୋଇଛି। ତେଣୁକରି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଯେତେବେଳେ এই খবরটি প্রসারণ হচ্ছে সেতবে যাই তার পরিবারর কোন স্থিতি রয়েছে পরখন্তু এবং এই স্বাস্থ্য বিভাগ বি আমি ধন্যবাদ দেবা যে ছত্রপুর উপখণ্ড চিকিৎসালয়କୁ সেମାନଙ୍କ পাখে পৌঁছিଛନ୍ତି, সেମାନଙ୍କୁ হাত বড়াইଛନ୍ତି এবং লগাতার ভাবে ভাবে নির্বিচ্ছিন্ন ভাবে সেবা যোগাউଛନ୍ତି এবং তা মা রিকভরি ହେବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ପିଲାର ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଉଛନ୍ତି। ଏହା ବି ଆମେ କାମନା କରିବା ଆଉ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ରହିଛି ଚିକିତ୍ସାର ଯୋଉ ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାର୍ଥକତା ଜୀବନ ରହିଛି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଉଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଆଶା କରିବା ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିବା ଯେ ପରିବାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ଆଉ ତାର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଯାହା ରହିଛି ତାକୁ ଦୂରାନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଛତ୍ରପୁର ସୁଧୀର କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।